Yan, naimbag nga rabi tayo, kaiten nga kabsat, indeti nga kanito, gyaman nakiti gundaway, nga naipaay tapno kastaket, mangibingayak mat iti sasaw ti Apo, masarakan tayo di jay libro ti Jeremias, chapter 33, verse 14, ken gana ti 16. So, kastoy ti kinunana, kaya't kung ibasa kada kayo, the days are coming, declares the Lord, when I will fulfill the good promise I made to the people of Israel and Judah. In those days and at that time, I will make a righteous branch sprout from David's line. He will do what is just and right in the land. In those days, Judah will be saved, and Jerusalem will live in safety. This is the name by which it will be called the Lord our righteous Savior. Yeah, so kaya't kuman nga ikan iti title dito nga sa ni Apo iti kastoy, the days are surely come. So anya nga ta dayjay aldaw nga umay nga sarsaritaan ditoy ni propeta Jeremias. So ada iti duwa nga kaya't ko nga i-share kanya tayo nga aldaw nga sarsaritaan na. Ti umuna dayjay ko natay nga days of restoration. Yeah. So aldaw iti pan nakasubbot, aldaw iti pan nakaisalakan, aldaw iti pan nakaibangon manen. Ken iti may kadua, ket dayjay days of the coming of the Messiah. Kasigun di ko na iti verse 15. Nga in those days at the time I will make a righteous branch sprout from David's line. He will do what is just and right in the land. So nukitaan tayo na ingkari ni Apo Dios nga iti Misaya ket agtao di kapuntutan ni hari nga David. Ket umay isuna akas sigun di kunana di jay verse 16 niya nga isuna ti Dios an nalinteg a mangisalakan. So daytoy Misaya nga daytoy nga sarsaritaan na awan sa bali no di ni Apo tayo nga Hesukristo. So numan pay dayta iti aldaw nga paspasungadan ken aldaw nga kayat ang mapasamak ni Apo Dios itnunggal maysa, especially ti nation ti Israel. Ni Apo Dios no kitan tayo adda jing requires na. What did God requires through prophet Jeremiah to the Israelite for them to be restored? Anya nga tatadagi nga banbana nga ing require ni Apo Dios iti nation ti Israel tapno kasta ket isuda ket may paisubli wenno isuda ket maibangon manen ma-restore manipod iti pannaka iyadayuda kini Apo Dios. So tiyo mo na dayo ko natayo nga repent from their sins. Masapul nga agbabawi da kadagiti basbasol da. Taamo tayo nga iti nasyon ti Israel nagbasol da ti sangwanan ni Apo. Nagsukir da ti sangwanan ni Apo Dios. Nagarami da dagiti banag nga saan nga makayayo ti sangwanan ni Apo Dios. So kaya nasawen, isuda ket nagsalungasing, isuda ket nagbasol imaday ti sangwanan ni Apo Dios. So tapno kasta ket ma-restore da, masapol nga agbabawi da. Yeah? Masapol nga agbabawi da kadagiti basbasol da. Tapay anya ti kunana di 1 John chapter 1 verse 9, that if we confess our sin, He is just and faithful. Yeah? So nibabawi tayo dagiti basbasol tayo, kumpisa tayo bagati dagiti basbasol tayo ni Apo Dios ket nakasagana matalek amang pakawan dagiti basbasol tayo. So dayjay iti umuna nga banag nga ing require ni Apo Dios tapno kasta ti nasyon ti Israel ket ma-restore. May kadwa ket they receive the Messiah. Masapul nga awaten da, masapul nga patsyon da iti Misaya. So kaya nasawan nga rod,
nga masapol nga agpamati da kini Apo tayo nga Hesukristo. Nya, tati Misaya nga sarsaritaan na ditoy no other than our Lord Jesus Christ. So masapol nga agpamati da. Tano saan da nga agpamati ti Mesya, no saan da nga agpamati nya kini Apo tayo nga Hesukristo, saan da nga magunod da pan naka-restore iti biyagda. May katlo, the need to return to God and obey. Masapul da nga agsublikin ni Apo Dios ken agtulnog. Tano kitaan tayo kadagiti previous chapters iti daytoy nga libro ti Jeremias. Iti nasyon ti Israel imadayuda ken ni Apo Dios. Imbis nga agtulnog da ken ni Apo Dios, mas sinurot da dagiti pagayatan dagiti bagbagida. Imbis nga agtulnog da ken ni Apo Dios, mas sinurot da dagiti sursuro dagiti karatig bansa. Na impluwensyahan da dagiti sursuro nga saan nga nasayaat. So nga ni Apo Dios, kunana kadakwada if you want to be restored, masapol nga agsublida kinkuana. Ya, agsublida kini Apo Dios ken agtulnog kadagiti sasauna. So anyamot nga rod dagiti benepisyo. What are the benefits of repenting, receiving, and returning to God? No kitan tayo di verse 6, no basaan tayo kunana ditoy the benefits of returning to God. Ket kunana di verse 6, behold, I will bring it health and cure. I will cure them and will reveal unto them the abundance of peace and truth. So ti benepisyo no tayo ket agsubli tayo, agbabawi tayo kini Apo Dios, ket magunod tayo daydi kuna tayo nga healthy living niya, dagiti an-anayon tayo, rikriknaon tayo, ket maagasan da ken agkaroon tayo tinatal na nga panagbiag. Not only that, ituloy tayo di verse 7, kunana di verse 7 no basahan tayo, and I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to return, and will build them as at the first. So kaya nasawon kap sa ti benepisyo no datayo ket agsubli tayo kini Apo Dios, we will receive freedom from captivity. Mawaya-wayaan tayo manipot ti pannakaalipin. Kasi ti nasyon ni Israel ingkari ni Apo Dios. Nginton agsublida kini Apo, agpamati da kini Apo Dios, no, ket isuda ket maibangon manen, no, and will build them as at the first, manipod iti tiyempo nga isuda ket pinili ni Apo Dios. So dagiti may kadua nga benepisyo no datayo ket agpamati o nga benepisyo nga magunod dagiti Israelita no agpamati da kini Apo Dios. May katlo, pardon their iniquities, pannakapakawan dagiti basbasol da. Sigon di kunana di verse 8. Kunana ito, and I will cleanse them from all their iniquity, whereby they have sinned against me, and I will pardon all their iniquities, whereby they have sinned, and whereby they have transgressed against me. So nung kitan tayo niya, kunana dito nga mawaya-wayaan da, mapakawan, madalusan da dagiti basbasol da. And not only that, nitultuloy tayo di verse 9, aging gana ti verse 11, ket kunana ditoy, and it shall be to me a name of joy, a praise and honor before all the nations of the earth, which shall hear all the good that I do unto them, and they shall fear and tremble for all the goodness and for all the prosperity that I procure unto them. Thus saith the Lord, again, there shall be heard in this place, which is ye shall be desolate without man and without beast. Even in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem, that are desolate without men and without inhabitants and without beast, the voice of joy and the voice of gladness, the voice of bridegroom and the voice of the bride, and the voice of them that shall say,
Praise the Lord of hosts, for the Lord is good, for his mercy endureth forever. And of them that shall bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord, for I will cause to return the captivity of the land, as at the first, saith the Lord. So nukitaan tayo niya, kas nusubyanan tayo because of the sin of this Israelite nation. Ket nukitaan tayo, iti nasyon ti Israel ket nadadaal, napukaw ti ragsak. Napukaw ti ragsak da nga agsirbi, napukaw ti ragsak da nga agbiag. Ngem inton agsublida kini Apo Dios, agbabawi da ti basol da. Ket umay to kadakwada di kunatay nga joyful living in serving the Lord. Umay kanya da diragsak iti panagbiag da nga agsirbi kini Apo Dios. Ket saan danto nga mauma nga mangipukaw nga ti Dios, ket naimbag ti Dios ket naayat. So nga rod ayaten nga kaabsat. Kas iti Israel, no kayat tayo nga magunod ken mapadasan di pa nakarestor. Taamok ken patsek nga ada di tsimpo nga da tayo, gapo di kinasukir tayo. Siya langan mismo. Gapo di pa nagsukir ko, gapo di pa panangyadayok di bagbalik ti sangmanan ni Apo Dios. Siya ket bimmagsakak, no? Bimmagsakak. Not only the physical body, but even my spiritual life. Ngam, no kayat tayo nga ma-enjoy the blessings ni Apo Dios, ken maawat the blessings ni Apo Dios iti biag tayo. Tiba naglaang aramidin tayo ket agbabawi tayo dagiti basol tayo. Awaten tayo ni Apo Dios kas manubot ken mangisalakan tayo. Ken agtulnog tayo kinkuana. Anyaman dagiti kapadasan tayo, anyaman dagiti napasamak ti biag tayo. The only key for us to be restored ket so dayjay agsubli tayo kini Apo Dios. Agpamati tayo kini Apo Dios. Tatikunana iti maudi nga paset nga binasa tatay that the Lord our righteous Savior. Ni Apo Dios ket nalinteg amang isalakan. Kanya tayo. Surely the days of restoration will come into our life. May the Lord bless you and keep you. Nagyaman at iti gundaway, ket ni Apo Dios iti mapadayawan. God bless you all.